हाय एंटमा। अरे रुको भाई, तुम क्यों जा रहा है? वो हिंदी में भी है ये वीडियो। क्या महेश सर पूरा कन्नड़ा में वीडियो बना रहा है, हम लोग को समझने वाला सोच रहा है क्या? ये आपको भी समझ होगा, देख लेना। क्या है ना, एक थाईलैंड में एडवर्टाइजमेंट स्किल को कैसे इम्प्रूवमेंट किया उन लोग। एक थोड़ा सा क्लिप है, ये वीडियो देखना। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कैसे काम में आता है फ्यूचर में। एक छोटा सा ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ भी देखते ना। ಏನಂದರೆ ಅಂತಮ್ಮ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ನ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೂ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನೂ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. นี่ครับ เงินทอน ครับ เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยไปไหนอ่ะ มีอะไรช่วยไหมครับ